Chakson ismang sakanti kon ya dal ka vision dan ismang yang ya ma shira bo channel ko dan tarik November chis ni hadagani korksa but par sal sakanchinan salna machinis kanga ba kobor ko ching yang ore yan chini border ni gisepo Meghalaya aro Assam ni jangchi gre ko je golmal rang ya chem warang tharaken namangen aro ya December jaon ya ko machutatna jotun kage nen mana Chief Minister Assam ni aro Meghalaya ni china uya tanyang ko nang ha ya kobor ko china men yang ore tapatang pa sal somai rangoni pa Bilsi rangoni adita Bilsi rangoni ya border area rango blongen golmal ngro ya border issues rangni asilo matam dia kana ya Assam ni a matam dia kana ya Meghalaya ni a ande ba haket ko ma sija ba dia mancha banoni aro athwani rang dongjani asilo aro nameta ke thuera jani asilo ya no phangnan golmal ngronga ande ba daw achir Chief Minister ni parakatani gatari ya November journey khangon ya gama khon thoye ma chutat kino the regional committee rang ya chiri angin bana tamdok biap chi angin bana niya nirang ko dakino arwa biap rangni bimang rang rena simangni makhango tharabari gijang hahim boklapara khanapara bilangkata aro katra chera mengkapa biap rangan onga jian dao ya tak apa situation ko akin jam area damdok biap ko ya December jaon tharaken mastat ke nimang parakatska the November khola chinas khangan ya report rangko wamang nigen ar submit khana tanangen jen salo ya final onga ha anchini Chief Minister ya khoni thaigen uni jamnode December jao machutna ta joton kagen aro mang nigen aru ni jamnode ya ko fix kain mana wa area ko border rangko sals kagenok ba uko border thari genok degen dawyano parakatani rangko onang skainga area blongen border area ni mandirangna namgani ongen nemna jing khadongna tamatninga chimagapan kobor nei bas khana mangapan kobor ya langpi area ni khomatninga ba Assam ni khon chingya area langpi ne ba agana area ko anchini Chief Minister rang batang basalo yangin mana grongya ha ba visit ka area visit khanyo wa mangni parakatani gatari ya area o tengthang mancha central ni scheme ko ra bagen je da kore ya area o dongga parang ya border area o dongga parang Assam aro Meghalaya ni jolo wa mangna blonge namgini ungen area biapo current post rangko tower rangko educational institution rangko ba school rangko college rangko khulina tanangen je da kore ya border area dongga parang ina Assam bong bo aro Meghalaya bong bo ya jolo blonge nambe ga ba development rang ungen area dongga parang maman complaint grian rona katamat gen dengtang area rangko nyang ode dengtang katamat gen phangna ba border area de mamang develop tungja andi ba dao de ya langpi area ko dengtang mancha Assam ni gataba aro Meghalaya ni gataba tharia ni ko takang genok aro ya takapa situation rangko Meghalaya ni ko tharaket ban ang ode bonat ken nen ban chini Chief Minister kana aro option na ken ya Assam ni Chief Minister ni parakata ni gataba ya border area ni issues rangko je da golmal rang ya barang ko tharaken je da ken amat ken wa da ken nambat ken nemangna parakata ni ko takang skaya je da ko de area dongga parang ba border dongga pa mandirang ni inkani ko man jawa je khai mamang khangoni chagrong bainga chimde ba daw chingni government donga dawya ko handle khangs khagen nimangna parakang ska anchi manggapan koboroni baskana manggapan kobor ya ko south ni ko mani aro south India ni ko koborong ko manani gatari daw south India o aditan mekha wagen nen bana predict ko khazwenga IMB dirang mana batang pa sal somai rang ba aditan mekha jeme wanyo Chinayo ndak ple plat onga aro matam de anthang ni jangi ko bagam mata kata nang ha aro matam de anthang ni nok cham ko bagam mata kata nang ha ya north east de ta makhabal warang tongja aro daus khari sokpa ha andeba yechi south chi de jekai Tamil Nadu Andhra Pradesh aro Karnataka ba wa gapan jolang ode aditan makhabal warang rak khainga ha aro unia silo blongen ni kani rang koman ya arian predict khani gatari tablongen makhajame wagen aru wa mango flat ongna badonga anen banaino agan sos khainga anche manggaban koborone baskana manggaban kobor yako USA ba Manhattan song ni komania ariano restaurant mi ichkmarang ko khinatna gata ya YouTuber ara anthangan suicide bomber nen bana photaha jaman dewa gemakon soot ken nen bana rakke chekya gana jaman de madirang khini gata ha aru wa khadinge dongya chim ande ba jaman de police rang ukoram nananga ha aru ko korto me chungna kata nanga ha aru da khoborang ko parakata ni gatari Bilsi bongana khengkheng wa jelo dongna kata nang na badonga ani mangna parakat khenga ya khobor ko anjing na minyang ore patanga ba favori jao ya mandera anthang ko suicide bomber nen bana uyata ha restaurant jamano de anga gemak kon sot ken nang kuba sot ken
aro daran kon watchawa anga Allah ni bimungo ya gemak kon sotken anga Allah ni bimungo na songko heaven na sokatken bana songko salgio na sokatken anga Allah ni bimungo ya gemak kon bonatken aro Allah ni bimungo na songko ba jokaten bana ang baksa remanggen sagre rang baksa dong nagatanin banawa rakke changi agani achim ni bawara live telecast kainga chem udi YouTube channel ar yani bimungo malik sense neba manga aro yani silon adita mandirangan kina katanang habeben ya blongen kin gni gepau nga aga thal mandirang nade ande ba YouTube ni gebarang nade gisa khalani ba gisa khadenge rwani video san wachim ande ba ya de blongen nam gisa gepau nga aro US ni lode anda ka kode ara chakna kata manja uni fans rang ba YouTube oni dengtang biap rang oni live ni gebarang una tangkarang ko wata tinga chem chips kata uni jamde wah warang ko na arus thai bana yarang ko takang ka jamano de police rang yani geman knain bana taraken ya restaurant ona de sokpa hachim ni ba wa mandi unoni khatang hachim ba unoni hari ang mana hachim beben wari ang ha andi ba uni video YouTube ba dong khuya chim jamde police rang yani biding wa search ka ha aru nukna kata mana haya mandera khondaki kina tinga chem antang ko suicide bomber nen bana ba antang ni beno bom ko teka nen mana tholen bana prank video thari painga jamano de yakho na me take umang sandian jamde wa mandi khor maha aru khortuna me sukar ya kore ra chakna taman jawa aru US to patang ba sal somai rango yarang ni asilo aditan mandirang sha aru dawa mandirang ni gis ko anda ka ba khenani rang ko sokatinga ya de security na namja aru ya de mandena ba namja jirangan gis khatong num gapong achem aru mandeni gis ko khenani ko ra bainga mandirang kathang ro na kata ba mandena ba donga nen bana tao ya mande ko Bilsi bongana keng jelo dongna nang na badonga anin bana koborang ko paragas khenya da thangapno anchin yani giman namme da ke mashi thaya ongri anchin kobora thagen mana da court aru thangsa thai agan thaina tamia maikho mancha taken u ko khema hagen ma khema kha joma ya obostarang ko wani na nasimang maiko chancha manderang ko katang andega antang ko suicide bomber nen bana Allahu akbar nen bana derang ko khena tanira nama khatang ama yani kosa ko punishment onang ama maya ko kema khana nang jama dana shima mai ko chancha komena prak pachina menggaban khobaria Zakir Nayak ni bidungwa anching khnana kata ni aru daw Zakir Nayak ko Bilsi bongana keng ben ka uni ben ka ani ko bara adwa ta uni ben ka ani ko maina wara dengtang namgija khatharang ko aganen bana ya Indiani chadamberang ko aru dengtang songo donggapa chadamberang ni gisko terrorist ni bimang ko form ka inga chimnen bana jing sorkari daw parakas kaya ya kober ko anching na minya ode daw MHA ni gata ba Ministry of Home Affairs ni gata parakata ni gata de Zakir Nayak saksa YouTuber bong aba YouTuber uni account donga aru nagre ba saksa preacher onga bas khina man gapa onga aru wani preach ka gapa bas khiani biap ko bon kaha aru u ko skina on jaha ba uni skina on gijani ban ko आप खादो आता है आर्या जाके नायक नहीं मन पारा करता हूँ रे या तक अपा जेको वा तका चंबा तकिया चंबरे जैसा कॉन्फ्रेंस हॉल दाल बेग पोंगा वा कॉन्फ्रेंस हॉलो दंथांग बिया प्रांगनी मंदिरंग रिबा इंडिया गमकनी गपन असोंगोनी आरो उनी मखांगो आगानिन बना मतमदे डिबेट का जात रंगनी बिदंगो थोरम रंगनी बिदंगो आरो यानी आसेलो द सरकारिया को nginukja mane wa blongen गपन थोरम रंगो चुनका आरो गमकन anthangni थोरमना सालाम नाता joton ka aru chonu kiba agan ronga aru uni anda ka bas kiani chi ta songni bi sarang ni gisiko nam gija ka pa khatharang man bainga ha aru terrorist ko pom khani khatharang badunga ba songna thumani ko bonat nagata ba thumani ko bonat ken nen mana dawan chini sorkari masyaha mandirang ni gisiko saksa sakapan baksa ni dekatani takrikatani soso jengjeng watani aru chonnekani khatarangko aditan phara katani gon baganani geman uko ben karang manggapan khobri ako bopal ni komania aru bopalo phagapa thangni temi chekon Tileke ha jamde ko sote galaha mainya silo galha chum ya khobor ko anchina minya ore te phagapara uni temi chekbako andake dak jawa chmaina wa thangni temi chekna ka asa andiba andaka nangani wa gaaks khanin banawa parakas kaha ta uni parakatani gatare uni demi chekapara gapan khas ko biya kahacham gapan thorom ko jane wa apsan thorom wa apsan hindu andeba wa mangok khas system donga ya khas system ara upper class lower class ya upper aru lower class ni gise pomang blongen machiraka
gepan thorong kon di tari machija jeda ke wamang upper class ar lower class ni gi sepo machia chem hindu de hindu ande ba gepan khas ongani bi dongo machira kablongen mana warangara nam gija gapa shuaman gapa mandirang ane sa thana lower class rang ko de ni de mi che kapara lower class niko biya ka hachem patang ba sal somai rang jamande uni de mi chikapani bisa syaha yakowa kobor mana jamde uni de mi chikapara uni bisa shigapako gopna gata ba so egal na gata wa burung chiri anga hachem songoni chilen bana jamde wa mi apara yako maisa mana mi apara aditan chance rai dongya chemuko so ot na gata ta mana uni nokshul rang ko kamjaha uni mahari rang ba ko kamjaha uni mahari rang ba ko nina bas jaha aru je chiboya rang bo ukor kalata nakni de mi chungni khas ko ba upper class ko botna manataha wa chonbe gapa khas ko biya kaha ba lower class ko shuaman gapa ko chinga ko rachna ta banjowa na bab sanling donga nang ko ba chinga ni deka banda ka ba khatharang ko aganen bana uni phagapa ko ba mechni phagapa ko aditan kal ronga songni mandirang upper class ni mandirang aru uni mahari rang andegen ya ko chaknam jain bana wa mi chek baksa de uni relation ko ba uni je donga chem phagapa ar di mi chek kapa ni relation ko nuwa bonata nya ang ni di mi chek unjang nang ni phagapa unjanen ban di ba de uni de mi chek kon burung chiri angin bana jen kopna ka tarang a chem so igal na tarang a chem u ko chance man mutengon u ko maha u ko lectra ha jamande ko sote kalangs ka ya obosta wani sals khu jamanosa forest guard burung chi angim na sande matengo wa mangni mangisi ko ba sakani ni mangisi kon nakpa jamande police rang na inform ka police rang ba ri baim na sandir khutani nuktang taman hayira ya nuktang ni nga nin ma jamande singsan dia nukna taman ha ar phagapa khurma ha dau phagapa bone thalen agans ka dakwa phagapa rang ba tongpla ar society ba dauna dongya jan upper class ar lower class ni gisepo agan rekatinga dauna kengkeng south india anchini ko badian machta ni chang masakan tikon mathela आज का सॉन्ग थंगबांग चीना